30 seconds na, mapasok. Saan probinsya mo? Sambales, idol. Sambales. Anong probinsya? Sambales province, no? Sambales, O sige, 30 seconds. Mapasok mo. Sige. Hop, hop, hop. Hop, hop. Sayang, hindi na 30 seconds to. Sige, go. 19, 20. Sige. May unit na yan, guys. Biyahe Unilever. Mahilig talaga maghawak ng manubila. Pag mahilig ka maghawak ng manubila, guys, magmaster ka talaga. Yan. 47, 48, 50, 1 minute. Takbo tayo dito. Yan. Todo city. Sige, city mo. City. Opya. Hindi upload natin para alam mo yung di ba? Ayun. Oh, city ulit. City ulit. Opya. 120. City kanan. Mabangga man tayo. Yay. Kanan mo, todo. Todo kanan, todo, sige, todo mo. Oh, bawi na. Yay. City ulit. Bawi na, guys. Pang YouTube na lang to, hindi na lang to pang bade? Bade, pang YouTube lang kasi pang Reels 30 seconds lang YouTube na lang to. Pang YouTube. Yung mga trainee ko, guys, gusto matutong mag-drive na trail. Ano nga pangalan mo? Ha? Ryan Uliba. Ryan Uliba. Gwapong bata, Sige. Pang YouTube lang, hindi pang Reels. Bawi. Sige, bawi mo. Mahilig talaga Yan, sige, bawi mo. Okay, thank you for watching us, guys. Ha? Oh. Di may video yun